So this is example 1 for dehydration of alcohol. Okay, so kita akan tengok sekarang step by step macam mana kita nak tulis mekanisme untuk dehydration of alcohol. So as you know, for dehydration of alcohol, reagent yang kita akan gunakan adalah concentrated H2SO4 and then kita kena heat. Okay, so nanti when we start doing the mechanism, we need to show the lone pair of electrons on the oxygen pada hydroxyl group dekat sini, because this is our reactive site dekat mana reaction akan berlaku. Okay, so now let's look step by step macam mana kita buat dehydration of alcohol. Okay, so untuk example 1 ni, saya akan tunjukkan satu example yang akan hasilkan satu produk sahaja dulu. Now, this is our step 1. Okay, so step 1, protonation of hydroxyl group. Jadi pada step yang pertama adalah reaction alkohol kita dengan kita punya sulfuric acid. So sulfuric acid over here, dia bertindak sebagai catalyst. So catalyst that will initiate the reaction. Okay, so sebab tu step yang pertama, alkohol dengan catalyst. So like I mentioned before, okay, kita akan tunjukkan the lone pair on the oxygen over here. Okay, sebab apa? This is our nucleophilic site. Setiap kali dapat soalan untuk step mechanism, cari nucleophile, cari electrophile. Kalau tak boleh jumpa nucleophile dan electrophile, try to find where is the nucleophilic site and the electrophilic site. Nucleophilic site adalah kawasan yang banyak elektron. Okay, electron density is high. So this oxygen, it has lone pairs. So bila dia ada lone pair, electron density dia adalah tinggi. So ini akan jadi nucleophilic site. So kalau nucleophile ada dekat sini, so dekat sini mesti ada electrophile. Okay, jadi kita kena cari dekat mana electrophilic site. So this hydrogen is partially positive, oxygen adalah partially negative. So this is our electrophilic site, kawasan yang kekurangan elektron. Okay, so reaction akan start dengan, okay, you going to draw from the lone pair of oxygen. Okay, dia akan pergi serang hydrogen. Okay, serang dekat sini meaning the oxygen will share its lone pair of electron with hydrogen. Okay, so bila dia share, dia akan form bond. Okay, jadi dekat sini, once oxygen dah pergi ambil hydrogen, this oxygen hydrogen bond akan break dengan the two electrons going to oxygen. Okay, so sekarang kita lukis kita punya structure of product. So untuk lukis produk, you going to draw everything around here the same. Sebab apa? Ini tak terlibat. CH3, 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 C over here, dia tak terlibat dalam reaction. Reaction berlaku dekat mana tadi? Only on oxygen and hydrogen. Oxygen to be specific. So salin balik the whole thing over here, dan salin juga dekat sini. Okay, kita tengok macam mana produk kita. Okay, so if you look over here, I already drawn the product. So yang ni tadi, yang warna hitam ni semua, the alkyl group is the same. Cuma pada oxygen, initially oxygen have two lone pairs. Okay, tapi satu dia dah gunakan untuk share dengan hydrogen dan form bond. So what happened to oxygen? It will become positively charged. Dan pada H2SO4 tadi pula, bond dah break, oxygen akan terima elektron. So sebab tu dia jadi O-. Okay, so awak boleh tulis macam ni, atau sometimes ada certain buku rujukan dia tulis macam ni, HSO4-. Okay, this structure awak tulis macam ni pada step yang pertama pun diterima sebagai kita punya produk. Okay, tapi it's better if you leave it as this. Okay, because yang structure ni nanti yang kita akan bawa pergi step yang ketiga. Okay, yang mana kita akan reproduce back our H2SO4. So like I mentioned before, H2SO4 adalah apa? Catalyst. Catalyst mesti dihasilkan semula. Sebab catalyst takkan terlibat dengan reaction directly, tak terlibat dengan chemical reaction. Dia cuma membantu sahaja. Okay, so now let's proceed with the second step. Okay, now step yang kedua adalah loss of water and formation of carbocation. Okay, apa yang kita nampak dekat sini? Okay, yang nampak macam awkward and janggal adalah oksigen.
Okay, why? Because this oxygen right now is positively charged. So you need to know that oxygen dia sangat tak suka bila dia positif. Okay, so by all means it will try to make itself happy. Okay, then dia mesti hilang positive sign. Dia mesti ada 2 bond dan dia mesti ada 2 lone pair. But right now our oxygen over here, it has 3 bonds, 1 lone pair. So because of that, it is unhappy. Dia tak gembira. Jadi untuk gembirakan dia, kita kena pulangkan balik 1 lone pair yang dia dah share tadi. How? By bond breaking. Okay, so oksigen dekat sini dia ada 2 bond. Oksigen hydrogen bond dengan oksigen carbon bond. Okay, bond yang mana yang dia perlu break untuk dia happy. So if you break this oxygen hydrogen bond, okay, jadi pointless lah. Sebab apa? You will get back your alcohol. So sampai kesudah kita tak akan hasilkan alkene. Okay, jadi instead of the oxygen hydrogen bond, this oxygen carbon bond yang akan break. Okay, jadi untuk tunjukkan bond breaking, so the electron from the bond will go towards oxygen dekat sini. Okay, so bila this bond break, apa yang kita akan dapat? Okay, dekat sini OHO, oxygen dapat balik lone pair, so kita akan produce water. So this is the loss of water over here. So bila loss of water, bond dekat sini dah break, apa jadi pada carbon? Carbon will be positively charged. So you will get your carbocation. Okay, saya lukis dia punya produk. Okay, so ini adalah produk yang kita akan dapat. Okay, so carbon dekat sini tadi, this carbon dah jadi carbocation, CH3 tambah H2O. Okay, apa yang awak nampak dekat sini, saya dah buka. Okay, I expand this alkyl group. Okay, kenapa? Kalau untuk step 2, awak tulis sebagai CH3 saja pun boleh, tak ada masalah. But moving on to step 3, from step 2 awak dah kena fikir siap-siap. Okay, kita nak kena jadikan dia alkene. Okay, so step 3 adalah removal of proton. Okay, removal of H. Jadi kita kena cari this carbocation, mana jiran, okay, which neighbor that can donate ataupun that can give its hydrogen. Okay, yang boleh remove, kiranya kita kena remove hydrogen untuk kita ambil elektron dia. Siapa yang boleh bagi? Rumah mana yang kita nak buka? So this carbocation dia ada 1, 2, 3 neighbor. Okay, and all of this carbon, this neighbor has hydrogen. Okay, jadi mana satu kita nak ambil? Tak kisah ambil yang mana-mana. Sebab apa? Sebab this 3 carbon is the same. Okay, carbon bonded kepada satu carbon dan hydrogen. Carbon bonded kepada satu carbon, hydrogen. Carbon bonded kepada satu carbon, hydrogen. So sama sahaja. So that's why I choose to expand this bond. So by right, yang awak perlukan sebenarnya cuma satu saja carbon hydrogen bond. Okay, yang lagi 2 ni tak buka pun tak apa, tapi saya tunjukkan je lah untuk memudahkan. Okay, so ni tadi kita punya carbocation and this is your water. Okay, so once you get your carbocation, please make sure labelkan kita punya carbocation, the type of carbocation. Okay, sorry. So over here, our carbocation dekat sini is bonded to 1, 2, 3 carbon. Okay, so kita ada tertiary carbocation. So awak tulislah. Okay, kenapa penting awak labelkan the type of carbocation? So that we can check for possibility untuk rearrangement proses berlaku. Okay, rearrangement kepada apa? From a less stable carbocation kepada carbocation yang lagi stabil. Okay, so since we already have a tertiary carbocation, so this is the most stable carbocation already. Okay, kalau ada primary, secondary baru kita fikir, oh boleh tak dia jadi lagi tinggi. But for this one, this is already a tertiary carbocation. So, ambil the whole thing over here, the tertiary carbocation, bawa pergi untuk step yang ketiga. Okay, so now let's proceed with step 3. Right now, step 3, removal of proton from neighboring carbon. So, macam saya cakap tadi, kita lukis balik kita punya carbocation dengan satu jiran yang kita dah buka rumah dia, yang kita dah pilih siap-siap. So, I already choose this one.
step yang ketiga ni kita akan tambah balik dengan kita punya HSO4- yang kita dapat daripada step 1. Okey, sebab apa? So, kita nak kena stabilkan this carbocation. Okey, this carbon does not have enough electron. So, kita kena jadikan dia 8 elektron. Sekarang ni dia cuma ada 6. Cara dia macam mana? Dengan cara it will take the electrons from the neighbouring carbon. So, the carbon hydrogen bond kat sini akan break. 2 elektron akan pergi kepada antara dua-dua carbon ni. Jadi, you will show by drawing an arrow from the bond over here, it will go towards this bond. Okay, kenapa dia tak pergi dekat carbon? Kenapa dia pergi dekat bond? Sebab this electron, satu adalah hydrogen punya, satu lagi carbon punya. So, apa yang kita buat sekarang adalah kita pindahkan ke sini. Sebab kita nak buat bond antara carbon dengan carbon. So that this carbon will be stable, this carbon also will be stable. Okay. So, once this bond break, kita akan dapatlah kita punya carbon-carbon double bond. Okay, so saya tunjukkan dulu dia punya produk. Okay, so dekat sini tadi carbon-carbon double bond akan form lah this carbon and this carbon. Okay, kemudian H2 tadi saya collapsekan balik, saya letak H2 dekat sini. Okay, now once this bond break, hydrogen dekat sini akan jadi H+. So H+ ni nak kena ada something yang ambil dia. Siapa yang akan ambil dia? Yang ini, kita punya catalyst tadi. So, you're going to draw the bond from oxygen. Sebab oxygen ni tadi yang ada extra electron. So, daripada oxygen, dia akan ambil awak punya hydrogen. So, make sure arrow tu betul-betul sebelah hydrogen. Pergi kepada hydrogen. Okay, jadi awak akan dapat baliklah dekat sini plus H2SO4. Okay, so that will be your third step. Yang mana kita dah hasilkan kat sini kita punya produk dan juga catalyst balik.